कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयस्कन्धे अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुने पुण्यतमां नृप भूय प्रपच्छ कौरव्यो वासुदेवकथाद्रतः। विदुर उवाच स वै स्वायंभुवः सम्राट् प्रियपुत्र स्वयंभुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। चरितं तस्य राजर्षेरादिराजस्य सत्तम ब्रूहि मे श्रद्दधानाय विश्वक्सेनाश्रयो यशौ सुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तद्गुणानो श्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदये सुयेषां। श्रीशुकोवाच यते ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्ष्णशरणोपधानं प्रहष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। मैत्रेय उवाच यदा स्वभारे आसाकं जात स्वायंभुवो मनु प्राञ्जलिप्रणतश्चेदं वेदगर्ममभाषत। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वक् च भवेद्गतिः। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्ति तद्वाङ्क्षितीश्वरः यन्यवल्लीकेन हृदा सारिमित्येत्मनार्पितम्। एतावत्यात्मजै वीर कार्याय पचतिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्ते गृह्येत सादरं गतमत्सरैः। स त्वमस्यामपत्यानि सदशन्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य शासधर्मेण गां यज्ञैः पुरुषं यज। परं शुश्रूषणं मह्यं सात्प्रज्ञारक्षया नृप भगवांस्ते प्रजाभर्तुर्हृषीकेशो नु तुष्यति। येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां शमोऽयपार्थाय यदात्मानादृत स्वयम्। मनुरुवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामि वसूदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो यदोक सर्वतस्तत्त्वानां महीमग्नामहाम्बसि अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। मैत्रेय उवाच परमेष्टि त्वपां मध्ये तथा सन्नावेक्ष्य गां कथमेनां समुन्निष्य इति दद्यौ धिया चिरं। सजतो मे क्षितिर्वाभिः प्लावमानारसां गता तथात्र किमनुष्ठेयम् अस्माभिः सर्गयोजितैः। यस्याहं हृदयादासं स ईशो विदधातु मे इत्यविध्यायतो नाशौ विवरात् सहसा नघ वराहतोको निरगात् अङ्गुष्ठपरिमाणकः। तस्या विपश्यत खस्तः क्षणेन किल भारत गजमात्रः प्रवृद्धे तत्तद्हुत अभून्महत्। मरीचिर्प्रमुखैर्विप्रे कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा। किमेतत्सौकरव्याजं सत्त्वं दिव्यमवस्थितम् अहोवताश्चर्यमिदं नाशायामे विनिश्रितं। दृष्टोऽङ्गुष्ठशिरो मात्रः क्षणाद्गण्डशिलासमः अपि स्विद्भगवानीश यज्ञो मे खेदयन्मनः। इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सूनुभिः भगवान् यज्ञपुरुषो जगर्जागेन्द्रसन्निभः। ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांश द्विजोत्तमान् स्वर्गर्जितेन ककुभः प्रतिस्वनयता विभुः। निशम्यते घर्घरितं स्वखेद क्षयिष्णुमायामयसूकरस्य
जनतपसत्यनिवासिनस्ते दिवि पवित्रै मुनयो गृणस्म तेषां सतां वेदवितानमूर्तिर्ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादं विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश उत्क्षिप्य बालखचरकठोर सटाविदन्वन् खररोमसत्त्वखुराहताभ्रशिरदृष्ट ईक्षा ज्योतिर्भवासे भगवान् महीन्द्र ग्राणेन पृथिव्या पदवीं विजिघ्नन् क्रोडापदेश स्वयमध्वराङ्ग करालदृष्टोऽप्यकरालदृग्भ्याम् उद्वीक्ष्य विप्रान् गणतो विशत्कं स वज्रकूटाङ्गनिपातवेग विशीर्णकुक्षिस्तनयन्नुदन्वान् उत्सृष्टो दीर्घोऽभिविजैर्वार्त चुक्रोशयज्ञेश्वर पाहिमेति खुरैक्षुरप्रैदरयंस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरुरसायां ददर्शगां तत्र शुशुक्षुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यधत्त स्वदष्टयोध्यत्य महीनिमग्नां सौत्थितसन्रुचेरसाया तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनावसन्दीपिततीव्रमन्युः जगानरुन्धानमसह्य विक्रमं सलीलये भम्रकराडिवाम्बसि तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं बिबन्धन् तमालनीलं सिददन्तकोट्या क्षामुक्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग प्रज्ञायवद्याञ्जलयोनुवाकैर्विरञ्च मुख्या उपतस्तुरीशं ऋषय ऊचु जितं जितं ते जितयज्ञभावन त्रयीतनुं स्वां परिधुन्मते नमः तद्रोमगर्ते सुनिनिल्युरध्वरा तस्मै नमः कारणसूकरायते रूपं तवैतन्ननु दुष्कृतात्मनां दुदर्शनं देवयदध्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वचिवर्हि रोम स्वाज्यं दर्शित्वं गृषुचातृहोत्रं सुक्तुण्ड आशिश्रुव ईशनाशयो इडोदरे चमसा कर्णरन्ध्रे प्राशित्रमाशीघ्रशने ग्रहास्तु ते यच्चर्वणं ते भगवन्नग्निहोत्रं दीक्षानुजन्मोपशदशिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयनीयद्रष्टः जिह्वा प्रवर्गस्तव शीर्षकं क्रतो सभ्यावसस्तं चितयो सबोहिते सोमस्तुरेत सवनान्यवस्थिति संस्था विवेधास्तव देवधातव सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धि त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिवन्धन नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभावित ज्ञानाय विद्यागुरुवे नमो नमः दृष्टाङ्गकोट्या भगवस्त्वया धृता विराजते भूधरभूषभूधरा यथा वनान्निश्शरतो दता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च शौकरं भूमण्डलेनातदताद्रतेन ते चकास्त्रिशङ्गोर्घनेन भूयशा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रम संस्थापयैनां जगतां सतस्तुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निमिवारणावधा कौशद्दधीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्वहरणं न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं सृजयेति विस्मयम् विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपसत्यनिवासिनो वयं सटाशिखाद् शिखोधूतशबाम्बुबन्धुभिर्विवज्यमानाभ्रशमीसपाविता स वैवत भ्रष्टमतेस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवान् विदेहि सं मैत्रेय उवाच
इत्युपस्थीयमानस्तैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रान्तौ उपाधत्तावितावनिं स इत्थं भगवान् मूर्विं विश्वसेन प्रजापतिः रसालालीलयोन्नीताम् अप्सून्यस्य ययौ हरिः य एवमेतां हरिमे रसो हरे कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वीदवक्या श्रवयेत भूषतीं जनार्दनोऽस्यासु हृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः स्वयं विधत्ते स्वगतिं परपरां को नाम लोके पुरुषार्थसारवित् पुरा कथानां भगवत्कथासुधाम् आपीयकर्णाञ्जलभिर्भवापहाम् अहो विरज्येत विना नरेतरम्। जय जय स्वस्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसा संहितायां तृतीयस्कन्धे वराह प्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोऽध्याय श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।